Hai, baik. Pada nama lengkap saya Florentina Limpamaki dengan NIM 2301020014. Sekarang saya akan menulis latihan soal dengan huruf Braille. Yang pertama, ini sudah pasang kertas pada refleks. Jadi sekarang kita mulai menulis. Kita tulis judulnya dulu dengan huruf kapital semua. Itu diawali dengan titik 6. Titik 6. Huruf L-nya titik 1, titik 2, titik 3. Kemudian titik 6. Huruf A-nya titik 1. Kemudian titik 6. Kemudian huruf T-nya titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Kemudian titik 6 lagi. I-nya titik 2, titik 4. Kemudian titik 6. H-nya titik 1, titik 2, titik 5, titik 6. A-nya titik 1, kemudian titik 6. Dan N-nya titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. Truisham 1980 menelaah jenjang ketunanetraan berdasarkan pengaruh gradasi kelainan penglihatan terhadap aktivitas ingatannya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kita tulis dulu. Awali dengan huruf kapital, jadi kita mulai dengan titik 6. Huruf C-nya titik 1, titik 1, titik 4. R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5. U titik 1, titik 3, titik 6. I titik 2, titik 4. C titik 1, titik 4. K titik 1, titik 3. S titik 2, titik 3, titik 4. H titik 1, titik 2, titik 5. A titik 1. N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. K titik 1, titik 3. Kita awali juga dengan tanda kurung buka, yaitu titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. 1980. Awali dengan titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. 1, titik 1. Terus titik 1, titik 2. Terus 9, titik 2, titik 4. Terus 8, titik 1, titik 2, titik 5. 0, titik 2, titik 4, titik 5. Kurung tutup. Kita tutup kurung dulu dengan yang sama, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6.
Oke, menelaah huruf M-nya titik 1, titik 3, titik 4, E-nya titik 1, titik 5, M titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, E-nya titik 1, titik 5, L titik 1, titik 2, titik 3, A titik 1, kemudian titik 1 lagi, H titik 1, titik 2, titik 5, J titik 2, titik 4, titik 5, E titik 1, titik 5, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, J titik 2, titik 4, titik 5, A titik 1, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, G titik 1, titik 2, titik 4, titik 5, K titik 1, titik 3, E titik 1, titik 5, T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, T U titik 1, titik 3, titik 5, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, A titik 1, M titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, E titik 1, titik 5, T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5, A titik 1, A titik 1, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, B titik 1, titik 2, E titik 1, titik 5, R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5, D titik 1, titik 4, titik 5, A titik 1, S titik 2, titik 3, titik 4, A titik 1, R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5, K titik 1, titik 3, A titik 1, M titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. Pengaruh gradasi kelainan penglihatan itu karena katanya di garis bawah kita awali dengan titik 4 dan titik 6 dua kali. Titik 4, titik 6, titik 4, titik 6, P titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, E titik 1, titik 5, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, G titik 1, titik 2, titik 4, titik 5, A titik 1, R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5,
U.1.3.6 H.1.2.5 G.1.2.3.5 R.1.2.3.5 A.1 D.1.4.5 A.1 S.2.3.4 I.2.4 1.3 E.1.5 L.1.2.3 A.1 I.2.4 N.1.3.4.5 A.1 N.1.3.4.5. Kita awali 1 kali tanda kursif titik 4 titik 6 P titik 1.2.3.4 E titik 1.5 N.1.3.4.5 G titik 1.2.4.5 L titik 1.2.3 I titik 2.4 H titik 1.2.5 A titik 1 T titik 2.3.4.5 A titik 1 N titik 1.3.4.5 T titik 2.3.4.5 E titik 1.5 R titik 1.2.3.5 H titik 1.2.5 A titik 1 P titik 1.2.3.4 A titik 1 K titik 1.3 T titik 2.3.4.5 I titik 2.4 V titik 1.2.3.6 I titik 2.4 T titik 2.3.4.5 A titik 1 S titik 2.3.4 I titik 2.4 N titik 1.3.4.5 G titik 1.2.4.5 A titik 1 T titik 2.3.4.5 A titik 1 N titik 1.3.4.5 N titik 1.3.4.5 Y titik 1.3.4.5.6 A titik 1
kemudian titik 2, D titik 1 titik 4 titik 5, A titik 1, B titik 1 titik 2 titik 3 titik 4, A titik 1, T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5, D titik 1 titik 4 titik 5, I titik 2 titik 2 titik 5, titik 2 titik 4, K titik 1 titik 3, E titik 1 titik 5, L titik 1 titik 2 titik 3, O titik 1 titik 3 titik 5, K titik 1 titik 3, A titik 1, N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5, S titik 2 titik 3 titik 4, E titik 1 titik 5, B titik 1 titik 2, A titik 1, G titik 1 titik 2 titik 4 titik 5, A titik 1, I titik 2 titik 4, B titik 1 titik 2, I titik 2 titik 4, titik 1 titik 4, R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5, I titik 2 titik 4, K titik 1 titik 3, U titik 1 titik 3 titik 6, T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 titik 2 itu titik 2 dan titik 5, 2 dan titik 5 dan titik 6. Oke, sekarang nomor 1. Nomor 1 kita awali dengan tanda angka. Itu kita awali dengan titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, terus titik 1, terus tanda titik, titik 2, titik 5, titik 6, titik 2, titik 5, titik 6. Tunanetra kita awali dengan titik 6, titik 6, T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, U titik 1, titik 3, titik 6, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, A titik 1, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, E titik 1, titik 5, T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5, A titik 1, tanda kutip buka, tanda kutip buka,
titik 2 titik 3 titik 6 titik 2 titik 3 titik 6 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 O titik 1 titik 3 titik 5 P titik 1 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 L titik 1 titik 2 titik 3 B titik 1 titik 2 A titik 1 W titik 2 titik 4 titik 5 titik 6 A titik 1 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 kutip tutup titik 5 titik 3 titik 5 titik 6 titik 3 titik 5 titik 6 guys. A titik 1 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 U titik 1 titik 3 titik 6 Y 1 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 G titik 1 titik 2 titik 4 titik 5 D titik 1 titik 4 titik 5 I titik 2 titik 4 D titik 1 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 I titik 2 titik 4 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 S titik 2 titik 3 titik 4 E titik 1 titik 5 B titik 1 titik 2 E titik 1 titik 5 L titik 1 titik 2 titik 3 U titik 1 titik 3 titik 6 M titik 1 titik 3 titik 4 titik 1 titik 3 titik 6 S titik 2 titik 3 titik 4 I titik 2 titik 4 A titik 1. Kita awali dengan titik 4 dan 6. Titik 4 dan titik 6 karena tanda angka berarti kita awal dengan titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 5 nya titik 1 dan titik 5 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 H titik 1 titik 2 titik 5 U titik 1 titik 3 titik 6 M titik 1 titik 3 titik 4 titik 5. Nomor 2 kita awali dengan titik 3 titik 4 titik 5 titik 6.
terus titik 1 titik 2 tanda titik, titik 2 titik 5 titik 6 tunanetra total, titik 6 titik 6 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 U titik 1 titik 3 titik 6 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 T titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 R A titik 1 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 O titik 1 titik 3 titik 5 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 L titik 1 titik 2 titik 3 Y titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 G titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 D titik 1 titik 4 titik 5 I titik 2 titik 4 D titik 1 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 I titik 2 titik 4 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 S titik 2 titik 3 titik 4 E titik 1 titik 5 T titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 L titik 1 titik 2 titik 3 A titik 1 H titik 1 titik 2 titik 5 U titik 1 titik 3 titik 6 S titik 2 titik 3 titik 4 I titik 2 titik 4 A titik 1. 5 kita awali dengan tanda titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 terus titik 1 titik 3 titik 1 titik 5 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 H titik 1 titik 2 titik 5 U titik 1 titik 3 titik 6 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 dalam kurung kita awali dengan tanda kurung buka titik kurung buka titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6
huruf B titik 1 titik 2 A titik 1 L titik 1 titik 2 titik 3 I titik 2 titik 4 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 tutup kurungnya titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6. Nomor 3 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6. Nomor 3 titik 1 titik 4 tanda titik 2 titik 5 titik 6 titik 2 titik 5 titik 6 tunanetra karena awali dengan titik 6. T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 U titik 1 titik 3 titik 6 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 A titik 1. Titik 1 titik 3 A titik 1 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1. Kita awali dengan titik 4 dan titik 6, tapi kita awali juga dengan tanda titik buka, tanda kutip buka. Titik 2 titik 3 titik 6 titik 2 titik 3 titik 6. Titik 3 titik 6 terus titik 6 titik 4 titik 6 titik 6 F titik 1 titik 2 titik 4 titik 6 A titik 1 titik 6 K titik 1 titik 3 titik 6 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 O titik 1 titik 3 titik 5 titik 6 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 titik 6 B titik 1 titik 2 titik 6 A titik 1 titik 6 W titik 2 titik 4 titik 5 titik 6 titik 6 A titik 1 titik 6 A titik 1 titik 6 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 tanda kurung kutip tutup itu titik 3 titik 5 titik 6. Nomor 4 kita awal dengan titik 3 titik 4 titik 5 titik 6. Nomor 4-nya titik 1 titik 4 titik 5 tanda titik titik 2 titik 5 titik
titik 6. Dua 4.1 1.4.5. Kita awali dengan titik 6. Titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. U titik 1, titik 3, titik 6. N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. A titik 1, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. E titik 1, titik 5. T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5. A titik 1. Kemudian A titik 1, K titik 1, titik 3. I titik 2, titik 4. B titik 1, titik 2. A titik 1. T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. S titik 2, titik 3, titik 4. E titik 1, titik 5. S titik 2, titik 3, titik 4. U titik 1, titik 3, titik 6. A titik 1. T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Sekarang U titik 1, titik 3, titik 6. Y titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. A titik 1, N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. G titik 1, titik 2, titik 4, titik 5. D titik 1, titik 4, titik 5. I titik 2, titik 4. D titik 1, titik 4, titik 5. A titik 1. P titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. A titik 1. T titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Titik 1, titik 3, 4, titik 3, titik 4, titik 5. Dapat K titik 1, titik 3. E titik 1, titik 5. M titik 1, titik 3, titik 4. U titik 1, titik 3, titik 6. D titik 1, titik 4, titik 5. I titik 2, titik 4. A titik 1. M titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. Itu nomor 5. Nomor 5 kita awali dengan titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Titik 1, titik 5. Tanda titiknya titik 2, titik 5, titik 6. 2, titik 5, titik 6. Kita awali dengan titik 6, titik 1. N titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. A titik 1. K titik 1, titik 3.
D titik 1.4.5 A titik 1 B titik 1.2.3.4 A titik 1 T titik 2.3.4.5 M titik 1.3.4 E titik 1.5 L titik 1.2.3 I titik 2.4 H titik 1.2.5 A titik 1 T titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 S titik 2 titik 3 titik 4 E titik 1 titik 5 D titik 1 titik 2 G titik 1 titik 2 titik 4 titik 5 A titik 1 I titik 2 titik 4 F titik 1 titik 2 titik F titik 1 titik 2 titik 4 A titik 1 K titik 1 titik 3 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 O titik 1 titik 3 titik 5 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 B titik 1 titik 2 A titik 1 W titik 2 titik 4 titik 5 titik 6 A titik 1 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 tanda kurung buka titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 G titik 1 titik 2 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 I titik 2 titik 4 K titik 1 titik 3 tanda kurung tutup titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 nomor 6 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 titik 1 titik 2 titik 4 tanda titik titik 2 titik 5 titik 6 titik 6 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 A titik 1 K titik 1 titik 3 D titik 1 titik 4 titik 5 A titik 1 B titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 A titik 1 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 M titik 1 titik 3 titik 4 E titik 1 titik 5 L titik 1 titik 2 titik 3 I titik 2 titik 4 H titik 1 titik 2 titik 5 A titik 1 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 S titik 2 titik 3 titik 4 E titik 1 titik 5 B titik 1 titik 2 A titik 1
G titik 1 titik 2 titik 4 titik 5 A titik 1 I titik 2 titik 4 A titik 1 K titik 1 titik 3 I titik 2 titik 4 B titik 1 titik 2 A titik 1 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 T titik 1 titik 2 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 E titik 1 titik 5 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 U titik 1 titik 3 titik 6 Y titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 G titik 1 titik 2 titik 4 titik 5 titik 1 titik 4 titik 5 I titik 2 titik D titik 1 titik 4 titik 5 A titik 1 P titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 A titik 1 T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 K titik 1 titik 3 E titik 1 titik 5 M titik 1 titik 3 titik 4 U titik 1 titik 3 titik 6 B titik 1 titik 4 titik 5 I titik 2 titik 4 A titik 1 N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 tanda kita tutup dengan tanda titik 2 titik 5 titik 6